Amène l'état directement, hein. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa barakatuh. Aha, Mama Chandro Bila. Ok. Kuli mi la fa. Mhm. Kuli mi ba ni ya plan na bi ko je avec des fou di la Mali. Mhm. Ame ate ke la Mali ate wula wa ti do la ti be wula abe sika kan credit kan flag ama wuli kwa. Mhm. Mais comme la lutu ave na to lo juya la comme la kwa. Ave to la a wula le butu tere o fana ate wuli so ma ate wuli le foi la fo kada na 10h watima. Kawasi fo 12h 13h. Awula wule la. Asika balo re 10h 11h abe se kapa. Mais ako la ni wula be juya ka juya mu be tibi kan tibi. Ouais, dans le. Be kurana hayatu kana kula usbila bi farak al wala wa ahad. Aha. Al usbila bi nas le la ukara le la ka fo FL le ka abu udura asmala. Mais ato bate smala al bire ma kema ken na kala abasuma. Donc, parce que les gens font laquelle la fois la fille doit être égaux. La fois tu vois. Parce que dans la terre fait tout le monde dans la cadima. Yeah. D'abord le canal il y a ou est-ce que mais il y a des à la tanama ko le ko à la tanama côté. Mosum de te, mosum na ben akadima. On est là le bel acadima, tu crois pas donner quoi. Est-ce qu'il y a Oh. tu crois pas donner à quand le bel acadima. Lera fona kasi kama kana wa kumanya ila mo brela mo eski ala tala ma filti ke o ka fo ku aji kana la daya yam kan kale unya fo ya o ka fo no ku fe kunde donc o le la lite imam jare suvila esi gale lo beke la jare suvila bla ka butu ala la dialo tu parce que ate e mo ba ke du suvila la quoi. Lolo abutuka lana imam jale kale bukala wa le ba firi ese ba bukala wa ma parce que ndeka ba lita masura kale bukala wa ma butwa akana na ke aka bukala be aka njabi aka poyana be me wole ku plala fo ya fele ko busu ya fele re ku jisi la fefe na la jisi lo aka apoyana tino do ko la firi kala la firi D'accord. donc on a fait ça ma butu kana yi wole be ko fe ni butu wole ni be la to lo juya la parce que c'est bête ati la a fait jira ou la ese jira ko ya ko da fait quoi fait la fait ou da fait quoi. OK, il y a question mine ni butu. Voilà, question ben les kuli ni be to lo juya la. Donc kuli ni gagaka ko su ne ke quoi parce que là donc là où je vais faire la clé là ça va cramer c'est à la haute donc ça va gagaka ko ke ko sa kuli ni OK. OK, pas de matière. Il y a question benga ya benga. Il veut te ligne là comme ça, il y a question benga bien hein. Parce que là t'es cramé pour là on dit là ben jina black là quoi. Donc on a akala jina la ko bala jina be to na mo ku na ko mi kala jila ati ku a ina ya ka donc kada wo ku ma ya wiyo kwa o jina fola ko a ko mi kala da madina kana ai kwa o ko wiyo kala le la kwa donc kabili ya wa ka jina ti mo se ki wole ese ale da masa ko krene tele ta donc la fra on est que ne mo ka o mi ya su ta ka fo ku ni mi kila da masala kala na be se kila ala la donc ai be se ka ko se ba di ba ko lo kwa. OK. Ça va, Abigay, Inch'Allah. OK, Abigay, hein. Salam alaikum. Ito Lina. On met la question là. Inch'Allah. Salam alaikum, Imam. Imam, n'y a pas de ministère. Il y a eu ton muso na le kojula. Et puis, bon, lali. Nous, on l'a eu au bâti, ma carte de la diakerina. Et puis, avec la fois qu'il doit aller d'une au qu'il a allé d'une date.
tokuma motoi kama ye tokuma ta foko ya tabla ni na foko ya tabla we mi sera ka forma kate dola tinye kele cause dola alijine kono ko alijine dada to bondo wo yila foto enyo nebe se ga ake sero wa meneti ake sero la ko ba fola kana na to no ko jula ko mi ni ala ko te kan yo la do le se ga mi lo yo ande le to la la pa chuli me wo yi to le le to kuma no fe ame kuma me ni wo ko jula to الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين أمي ألو تعرفوا كأكون ملوما سامين دينا في ترسلما كأكلا كسيري كنبرون وياكني أنفعوني أنبوي الحمد لله أمينا كيسون فولو فلان جابيني أنبانا ولي كلاو كولي بناتا كداكا كيسون دو بيبوزي a réponse te ban ame do tani ala sona mena o dabla nanye min damna mo jabi folo nan klala ame woleli kalaw ka wolelita inshallah ñiningal la folo ya ñiningali munye ama bla bunda fla kono folo folo ko kundimi ne bale la kundimi min kenne ka sege ayra ko ko wati dola abe suratul ikhlas kala ani al muawazatayn la tangalif la ko fasura قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كتوكو فصنكا أفاري مناي أما فاي موي بارن مباي على كرا صلى الله عليه وسلم أفاري كلا من كلا أفاري الدين منك أمسوف سينما عائشة رضي الله عنها أمبا عائشة من سورة بلبل السبال كلا قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس atumeni ne foka dafunya fe aboloka ka ala kira fari boronai Allahu akbar o ye kawali nyimambaye ambal ma cha bi tolo mano ko sebe amena duwa belebele fla dima duwa mina sabatila ala kira la sallallahu alaihi wasallam ni kundimi ne bi lawa i boro le bi dimina wa i se ne bi dimina wa i ko le bi dimina wa aduwa abe paracetamol nye aduwa abe dafal ganye Allahu akbar aduwa abe shinwa ka maklatori nye aduwa ame se fraj mani fola mime dimi bo adama de farla bon akacha karmoje Avec des fragrances. dafal gan fola alhamdulillah akacha ni aduwa ye abe paracetamol placita abe dafal gan placita nevakin fana abo lu be placita ni sela fola ibuprofeni fana go placita ni sela fola ni limanya folie ni ba fo fana ye la folie la Allahu akbar jonye ni duwa di ama dotoro ka dotoro o ye jonye alama cheminda ama nyogonda atena nyogondana Allahu akbar Allah ta'ala ko chebima alqur'ana kono wa ma yantiqu anil hawa chebima kuma ayra ni samunala in huwa illa wahyun yuha kuma minu be boada jibril le nana nay ka bo Allah ta'ala yo ka fa Allahu akbar donc alhamdulillah ambal ma chama ko be dotoro bale la dotoro mi mina baro dini ma farla kadimi sama kabala sallallahu alayhi wa sallam balma chani na me ko saba ni nye am betale kunimi mi le min segala i faru beto ki dimi abi sege i bolo kini ni maflani i bolo durati ni ne am bolo durati am dumini kana am bolo mi e be ni ta ni kune bi dimi na ba la i kunka i ba fo bismillah shuna saba ni tamoru kuma kan ida ne ala kera kuma kan ne sallallahu alaihi wasallam aha ikalo ko do be ni ba fo ko jane ken me ka mun fo ene ko ko be wa kala murbana ni fana wa kala murbana ni ne ala sona question do era na murbana nu ga na bana mena do bonda ko ambal ma do be ale ya ka bondu e murbana nu le ma ida na kila diara inshallah a question tu lana na ma bi ma mena kuma ka ambal ma che duwa folo folo e munye i bolo kini ni ba bla i fari yoro mi dimina ni kune ba bla ka ni bolo le ba bla ka ni sene ba bla ka i ba fo bismillahi 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 ibe kila ka fo allahumma we alaw taala togode a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir Allahu akbar ayre manja a'udhu bi'izzati llahi min qudratihi min sharri ma ajidu
وأحاذر إبو فشنا ورمبلا بسم الله إبو فشنا سبا دعاء متوغالي إبو فشنا ورمبلا إفاري يرمي مدمنا إبي بولا ويروكا بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله من قدرته ومن شر ما أجد وأحاذر شنا ورمبلا نمبر ما تشكا ندو أوفو نيلي منياي كراك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله متعني الله تعالى في أبوك كورتانا كسينا كفانغالا أنا كقوم نبا لاتيه كابو فنتوريا ما من شر ما أجد وأحاذر toroya min farila dibi min farila me Allah taala kala tangali bele bele ni ayin tanga ka bon toroya be Allahu akbar ebe bismillah fa shwa saba ka kala kan nduwa fa shwa worumla ibolo kini me ifari yoro min kan me ki dimi ibolo bo yoro kan ni Allah taala sona Allah taala be kula sonya ki Allahu akbar me angana dawo ma da duwa bare rebe kira min fa afo kalo pharmacie de kiray duawu ba bolo ni mako be mina be na dore bo ta pharmacie kono nana do berebe ko fana ni ko fo bi bolo la dubu kolo kani kala ifari yoro mi dimina nonge kira yo fo hadisa yare sabatu nudo bismillah elo bolo yane bi dimina kira tuma bolo bla madina dubu kolo semman ne kan ka kala ka bla fari yoro madi bismillah تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفع سقيمنا بإذن ربنا الله أكبر كم جاء رمانجو رمانجو تاني paracetamol somatiku faut étudier ça ni kraïva lo iva ti paracetamol somatiku naskin na yabona amona deni wauta limania bismillah تربة أرضنا بريقة بعضنا الله أكبر يشفع سقيمنا بإذن ربنا والله نين فني لمن يفولي كرا دي أنكلاننا دوترو كاد دوترو فارماسو بلا كفوني دافاني مت كيدن سينما من كسوكونا والله مين ماكو بمين باتا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفع سقيمنا بإذن ربنا أمي الله تعالى ذلك كان كدوا ولا تعالى تتنيميا amena te do mike ou ben ouais le verbal ça ouais verbal imam ben ka verbal ni le amena sayama ko imam verbal ça ata ki kan ne blanye voilà karamo cha ken me ka verbal ni on fait la poule déjà ana ku je na no mai non amete ça salam alaikum allo wala salam la yo to lina mi jam inshallah ha to lina ok donc anye ala karaka pharmacie de alayhi sallam anye fura fla dron peta bikadi mauma Allahu akbar a'udhu bi'izzati llahi min qudratihi min sharri ma ajru wa uhazir la sona le femba la mena bla fe inshallah neni bane ben balancer mena balancer cadeau les gratuit c'est gratuit on flow be c'est gratuit là kramacha moru ba fa le puis nanake dimbi fari yoro mina ibam so fitin ne yabla ila ni kono na fili nana mori era bi bla kono na fili we wa da mo ko le saraka buye kabi saraka buye saraka yo te bule re yana kasora be ko ma yeto l'argent ala ma no ala wala moru mu ka du amba o mada o kadu o ma kasoro kira sallallahu alaihi wasallam aya kono na dia mantongi bete ala ya fo chami ma qur'ana kono ko wa ma huwa ala al-ghaibi bi arabu kan ya me ko dwaninu bakhilu shahihu min bay korakin lugatu fe Allahu akbar ni ya me ko bakhilu ni ya me ko shahihu ni ya me ko dwaninu ni bebe bur korakelinga Allahu akbar mais ni ya me ko bakhilu yo bokunai ma flamo de fanga kanake bakhilu tiabele ko tiabele bokuna tiabele mo mi te solike chaw fana kapsaw ni gana o fana do fana be binga duguno ye o mu fana shahihu Allahu akbar o fana ya bokuna ka duguni bakulu c'est comme were ya utena utate na leso ala to lonko war baburu Allah ta'ala ko Qur'an sen mamba kono wa man yuqashuha nafsihi faulaika humuz zalimun muflihun
هم المفلحون استغفر الله ومن يوق شح نفسه mɔgɔ min sela ka ani seniya ka bɔ nin baara ma olu le maaw ye Alahu Taala sɔnna maa min ye Allahu akbar arabukan ni maa y'a f'i ma anta shahihun كأنك شتمك قبل أن يقول أنت بخيل ويقول له أنت شحيح هذا أقوى من بخيل وأيضا لو قيل لك أنت ضنين أنا صاص باللاس ربك هو يا بلا بالبلي سجلي avec mon mako chama jak mabo woli de kaya ضنين ربك الله تعالى وما هو على الغيب بضنين comme Amadou Makema ye ala ye fɛn min di a ma ko k'a fɔ aw ye ko a bɛ bokunaya ni juguya kɛ a t'o hɛrɛ di aw ma no cinin belebele ni y'an ladiya sa i musa tu dɔ ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ala ko comme ma Muhamadu ti foyi kosɔn fo hinɛ a aw ye maa min nana ka kɛ hinɛ ye anw ye an ka dɔgɔtɔrɔ de ale de bɛ kɔrɔnafili kumaw fɔ an ye an kan ka minnu fɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa min mangɛnɛ i fari yɔrɔ dɔ b'i dimina i bolo bila yɔrɔ kan bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi idni rabbina i t'i den bila ka taa pharmacie la i t'a bila ka taa yɔrɔ si ala m'an bɛnna sa ama damna Cheikh Tama Assalamu alaikum bismillah Madame So Amina Et puis, à tout moment, kilo qui est 600 grammes de tuba. Donc, à quand le bloqué, après, couper ce qu'on a. Pourquoi faire un sang flaqué, parce que ça veut dire un sang flaqué, un peu de temps, il y a la voie à Tibet. C'est ça, c'est là qu'on a avec Gori, avec Toroke, on a coupé dans le corps sur la voie de comment. Dans le comment qu'il y a une voie d'accord, on peut pisser là, parce que comme il y a beaucoup, on est en train de musique là, mais on te fait une blâme. 40 ans de la main. Allez, quand on a dit que vous avec piscine de Folati. Donc, quand on fait piscine, on a fait baba, on a comme ça, on a fait maman, on a fait piscine là. Maintenant, on a fait une assistance téléphonique dans le Corané. On a un sans fait. On a un sans main, parce que là, on fait quoi avec chez les tabacs et les katas. Avec Coranata, mais pas qu'à faire non, bien qu'à les mettre tout le monde. C'est-à-dire, avec ce qu'on a, il y a des cafés, des fêtes, bon, comment nous mettons ce qu'on a dit dans tes selles là. Bon, faut aller à l'été, donc, comment avec un niveau Corona, quand on est tu peux faire un moment, il y a ça, un moment, quoi, quelque chose, parce que Corona, tu tournes un film, quand on met la dent, il y a se concentrer dessus pour faire ici. Comme les femmes ici, quand Corona, tu sais, donc, il y a, ni la licard d'obé, à ce qu'il faut, il y a, il y a, flanant, tu vois, il Okay. Barmanso, den sali jorle ni. Ok, 2 ans et demi. Ok. Inch'Allah. ne bɛ se k'i ma ɲininka munna ka sa fo to fo ka taa se minui ma munna o ye erreur belebele le ye n balimamuso ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko baara min ka di Alahu Taala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan o de ye ka seliw kɛ a waati la ala fana ye waati le sigi seli waatiw la a ko kuranɛ selimanba kɔnɔ inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta Alahu Taala ye seli kɛ mu'minu kan a waati de la kan ka kɛ waati min na diyagoya la seli tɛ anw bolo a bɛ ala de bolo ale de fana ye dan ni waati kofɔ an ye a ka kan ka kɛ waati min seli waati min n'a ni ko ko bɛnna ɲɔgɔn ma silamɛ ka kan ka Alahu Taala ka bato le waati latanga
ema ye Allah Ta'ala ko Qur'an kono ko sella do be nu be na do jahannama kono sura do be tuma do yere ba do ko sebe na be fama ko suratul mauna abe fa sura mi mako ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الله تعالى كو جهنم كونو جهنم غلكي كو يسلا دوتا يسلا جون الذين هم عن صلاتهم ساهون ما منو يو اوير لا نينا كسلو كو اواتو لا كو ير لا اكيبو يركا افرو لا ما منو مسلي فالير داما ما منو يسلي كدارا بوندالاي ala kante kafuru mada akame islamawte ma minute ala taala ka selike awati la foni olu klala ka bona baro la wati minula no klala tuwabu ka baro la wati minula bena ke kangorola Allahu akbar fawailun lil musallin ala taala ko wailu arabukana korof la bala abe jahannama kolon jam fo abe gbalo fanata afla be koloni afla be toroyali niya me ko kolon ngabe jahannama le kono na kala halaki fana te jahannama le wa koso do ala ko ko be sella do ye sella minu bi yer la nyina ala taala ka dina ke ko ka nyanyini akaka ka labe to ko mi do ne be mi fiye question ka fo ko seli te se kala minu ko fe le bo be ka to ni safo ye lari minye na wati sela ki bolo to ko la ibo dabla ka teria sino ni e ya retardé na bena sayama ma do ni sala ka ala ka dulu chula ki amolo problème ne bidala alama no yala donc amena se kuma flana mi e den ka koye alhamdulillah we ala tanu baye ni qur'an diala ye surtout ira ko kuma ka bele amma tuma do be dum sen yala solo bismillah kuna be solo fola ibe minke e kana qur'an to abolo qur'an e fensen mambaye demsen do abisa la filla abisa bla la no wala donc ni qur'an ko ni message la bungo no akulo be so la meno fana kay mais yo qur'an bo abolo le cheke inshallah ala man bena sala Allahumma amin je me pose la question bon ok merci amina ali jabi ama bla la tukuni ba la meka ya appelle me fola ya imam nyingado kuminise mhm nyabi to musonna lo ko jula e bi bo lali mi ko lali o ba shi makate do ati ekirina e bi o be kla ka fo kini do la ali kila ali ça dit on est là ka bon donc si ça fait ne voyez ne to kuma moto kamo ye to kuma ta ambal mamso nan do mso ala karab min fiye sallallahu alaihi wasallam si kabara ma balekeni kira ko hadisa sallallahu alaihi wasallam wa man ra'a minkum munkara eleni mu'minu be sigila ini mu'minu be ko kelema ni ye ko do ye ko min te ko bentaye sinama be min ni fe yo kuma noye ikini bade ni jugu masla kan ka toite iseko ke lalilike ni ele seko ye min ye bolo taila kase yelmanin dola ka kola ni bolo e al ni sonine wala ma babagali le ni bolo pour que o etieni da black yoke ni o maso tala kuma no ye inenka ko ladi no maso fana tala ye wo ko yi dusukuna mo do be ni ko lado be kuma korone fima antela la dinga kelen kono ni dole ya arjina kono e datu Allahu akbar $100 ka anto juma seli yoro Abidjan kutuba yele la ninka ntenyina ko Allahu akbar wallahi almami mi yeni kutuba ke ado nyara teribado anka carte do be ko abugo petrol voa mente almami to fala alhamdulillah ni yes la mamuso flaye otunga o yere sape ka kursi kuruni do mini jupudo ira ba donc ka fo an fa o masoma donc olutume gbaka le kono oni chokoroba Allahu akbar akoye jula kan fola bamana kan fola chokoroba ko au slama de toni mese ka fani suguni do chogodi Allahu akbar lali ni bonda kono muso fulani ko chokoroba ma kwa fuya alaye
c'est kuma kuntan bɛ n yɛrɛ kama ko ka téléphone bɛɛ ta k'a di ka téléphone di k'i ye ala wele a bɛ min kan na a y'o kan na cɛkɔrɔba min y'i da k'i bomo ye a bɛ ma kun kɛ ka ma ɲɔgɔn lalilikɛla tɛ yen e bɛ mɔgɔ min lalila n'o ka téléphone di ma k'i ye ala wele ala bɛ min kɛ a y'o kɛ cɛkɔrɔba fana k'i suma dɔ yi ko Gbaka nana lɔ en bas du pont na Gbaka bɛ lɔ yɔrɔ min lajinɛkaw b'a fɔ min ma ko Mangana ni maliyɛnw k'a ma ko duruduruni ou bien Sotarama anw k'a ma Côte d'Ivoire ko Gbaka ko Gbaka sinna ka jɔ denmuso fila nin min kumana cɔ ka téléphone di cɛkɔrɔba ma k'a ye ala wele mobili lɔla olu tɛmɛna mobili ɲɛfɛ net mobilitigi gbɛrɛ nana k'ale kɛ sur place Allahu Akbar nke ka basi suya kelen dɔrɔn ale sinna ka bin téléphone na ale le tun ka téléphone di ko k'a lawele o non ala kirili jabila dɛ ni n ko wallahi ni ala ko k'a bɛ adamaden na inna batisha rabbika la shadid ala yɛrɛ ko an ma kuranna kɔnɔ ko ni ala tun bɛ an minɛ n'an ka kɛwalew la wallahi mɔgɔ si tun tɛ to yen Allahu Akbar o kosɔn adamaden waati dɔw la i bɛ ko ɲuman fɔ kuma ɲuman ka ɲi kira yɛrɛ ko kuma ɲuman sɔsɔlɔ ko saraka le kalimatu tayyiba sadaka ni ma lɔn ni k'a lɔn min bɔ ti dɔ juguman le y'i ma kun falyakul khayran aw liyasmut kuma ɲuman fɔ walama i di donc an b'a fɔ an balimamuso ye a kana sɛgɛn lalili la o bɛ min fɔla ma dimi bɛ k'a la kosɛbɛ an kɛlɛla kaburu kelen kɔnɔ a ye duwawu fana k'o ye a ye to k'o lali dɔɔni dɔɔni inshallah tuma dɔ masa min y'ale dusukun nɔgɔya Allahu Taala bɛna olu fana dusukun nɔgɔya inshallah amina ni ta salamu alaikum i b'i ka question poser question min bɛ ne fɔ ka mun kɛ bɛ européen quoi donc bon comme monsieur Lamboy ta bolo ma fanifini donna mɔye kana Afrique bon ni muso tun bɛ fanifin na bon ala ka kɛ a ka yɛrɛ sɔrɔ européen quoi o européen ka fanifin bila ɲɛ la o dan tɛ quoi donc surtout an kɔni bɛ faransi le bon n'i ka fanifin bila ɲɛ la i bɛ amani sara donc sisan fanifin kɔni t'a ɲɛ la tuguni mais est ce que ni o kɛla cogo min na o ye ni a tɛ taara Afrique tuguni a kan ka fanifin bila ɲɛ la ou bien fanifin kan ka to bon fanifin bɔ ka fanifin bɔ a ɲɛ la toujours quoi. question faamuyara i ya question faamuyara question wɛrɛ b'i bolo wa ok bɛ to min na bɛna jaabi alhamdulillahi rabbil alamin an balimacɛ ko ale muso tun bɛ so waati min na farafinna sutura min tun b'a la o de a ɲɛ tun datugulen bɛ a sera faransi tuɲa na bɛɛ b'a kalama an yɛrɛ b'a dɔn faransi belgique bɛɛ ye kelen ye est ce que muso bɛ se k'a ɲɛ datugu wa o sariya ladaganen bɛ yɔrɔ min na o de ye angleterre ni amérique ye an b'a dɔn olu fɛ muso bɛ se ka sutura ta k'a ɲɛ de datugu mais faransi sariya ni belgique sariya tɛ jɛn n'a ma an bɛ min fɔ an balimacɛ ye sutura dafani yɛrɛ sutura dafani yɛrɛ o le ɲɛdatugu ye bɛɛ y'o lamɛn sutura dafani a tali yɛrɛ hijabu yɛrɛ o le k'i ɲɛdatugu olu le jo bɛ sutura ta la ka lɔn yan ye tribune dɔ de ye an bɛ ala ta de fɔ adamadenw bɛ min ma filɛ o tɛ sariya bɛ min fɔ ala kɛra muso ɲɛdatugu ne tun bɛ dɛ fo mɔgɔ y'o de dɔn an ba Aisha kabini sutura aya jigila a ɲɛ tun datugu nkɛ hali ala kɛra sɔlɔ nkalon nana muso Aisha la voyage min na ko ani Sɔfuwa ni ko dolo ni ɲɔgɔn cɛ n ko cɛw nana Aisha sigilen sɔrɔ k'a to a ka sutura la de komi a tun bɛ Aisha dɔn jana ye sutura ta a ye Aisha sigilen ye dibi la a k'a dɔn k'a fɔ ko an ba Aisha don donc kuma lasurunya bolo ma sutura tali yɛrɛ sutura dafani ye ɲɛdatugu de ye n m'o fɔ bɛɛ ye n ka wajibiliw la mais alhamdulillah an bɛ jamana minnu la o ka sariya tɛ sɔn n'a ma sariya bɛ min fɔ hali n'a sɔrɔ ɲɛdatugubaliya fana a kɛla ikhtilafu ye lɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ mais min ye sababa an b'o de fɔ donc an b'a fɔ an balimacɛ ye a muso ye a yɛrɛ sutura ka sina Alahu Taala ɲɛ a seko damayira la alhamdulillah n'a k'a lɔn k'a fɔ a bɛ yɔrɔ la maa minnu tɛ ɲɛdatugu haramuya baasi t'a la muso y'i jija
ka sutura dafani ta o le sababa b'o le la Ala man bɛnna sababa ma inshallah. Allahumma amin. Allo, salam alaikum. Oui, alors? Abo fa sallallahu alaihi wasallam ne ko fe non ni chama bara junge e bi toro ma lo ko sala ila ka ɲininkali di ne ma ni ne fana ɲininkali dɔ fana bɛ ne bolo k'a di ma n bamuso est ce que ni ne ni e ani furu cɛ ani ne yɛrɛ ka denbaya n'an ka ɲɔgɔn ye alijinɛ kɔnɔ an bɛ sawa walima an tɛ sawa ok donc alhamdulillah ne fana bɛ n'i yamaruya i ka profil b'i jija ka a kɛ sutura profil ye muso disi ma ɲi kɛnɛ ma cɛ ninnu ɲɛ bɛ l'a kan a bɛ kɛ komi ani cɛ ninnu bɛɛ jɛnna kafo bonda kɔnɔ. Allahu akbar. Donc bi jija silama muso ka kan k'a ka profil n'a yɛrɛ cɛ ka ɲi e bɛ fɛn wɛrɛ bila i ka profil la min tɛ k'i photo o yɛrɛ de fana ka ɲi n'a bɛɛ ye silama muso to sutura bonda kɔnɔ o de ka ɲi an ye réseaux sociaux ko ye k'a ma kɛnɛya ye a kana k'a ma gbalo ye. Ok an bɛna don kuranna kɔnɔ ka bɛn i ka ɲininkali ma Alahu Taala ko kuranna selimanba kɔnɔ inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ko Alahu Taala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔlatu kɛla Ala kira kan. يا أيها الذين آمنوا أؤمنوا لمن يلا صلوا عليه أو يصلاتك على كرك وسلموا تسليما على يرد من فوق وسلموا تسليما donc ni cɛ ko fɔ a ma kojugu fɔ Alahu Taala yɛrɛ de ko wasallimu taslima alhamdulillah kuranna aya de a kɔrɔ yɛrɛ ye di ka kisi lase kira ma kisi ɲuman min dafani bɛ ni kira tɔgɔ fɔla a bɛ sallallahu alaihi wasallam fɔ a bɛ se ka dɔw fana fara ka baasi t'a la kira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko albakhilu ko walama ragima anfu mri'in a ka caman fɔ mɛmɛ kelen pe ta ko zukirtu indahu wa lam yusalli alayhi Allahu akbar. ko mɔgɔ kɛla maa kunnango ye maa kɛla tigɛ gbɛlɛn ye ni muhamadu ko fɔla mɔgɔ min sen kan a tigi ma kisi ni nɛɛma lase sallallahu alaihi wasallam. ni ka mɛn ka kala ala kɛra ka di ye lo wallahi ka kisi lase danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ma ne yɛrɛ m'a dɔn diina nin ka bɔ silamadenw ye fo doɲanye nana se kira yɛrɛ ma kira tɔgɔ bɛ fɔ a tɔgɔ bɛ fɔ i b'a daminɛ sɔgɔma fo sufɛ maa dɔ sigi ni ɲinɛ a tɛ kisi las'a ma Imam ka salatu kɛ ci la ko ka nafa bɛ o la fana wa. kira ko sɔlɔ salama maa minnu bɛ sɔlatu kɛ ne kan olu ni ne le kan kan olu le ka surun ne la kiyama ni bɛɛ ye c'est que a ka di o la dɛ. ala yɛrɛ bɛ min kɛ la ala yɛrɛ le k'an yamaruya ko k'a kɛ Allahu akbar. ala ko ya ayyuhalladhina amanu aw minnu limaniyala ni ala bɛ aw yamaruya aw ye sɔlatu k'a kan n'a tɔgɔ fɔla sallallahu alaihi wasallam an bɛ Alahu Taala nali ka bɛnsɛma ɲuman di an ma ala m'o kɛ la naam an bɛ na balimacɛ nin ta an b'a min kɛ awɔ. Ok, merci. Hein. Merci. Il a envoyé un vocal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, mbabe vulani islama ya foliye. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Ustaz, on fait question donc mon boulot. Comment on appelle
fɛ yan yɔrɔ la cɛ dɔ bɛ appel bɛ don a kɔrɔ dɛ classe dila souvent sako seli kɔfɛ quoi donc n kalan mɛn a la bolo na ko n'an bɛ seli la imamu kɔfɛ imam bɛ ni imam n'an ta ruku la imam b'a fɔ imam wulila a fɔla ko rabbana walakal hamdu walakal hamdu donc depuis on est petit donc nous on était habitué à dire l'imam ka ko sami Allahu liman hamda anu wa rabbana walakal hamdu mais ale ko lona ko mɔgɔ kan ko o fila bɛɛ fɔ ni imam ko sami Allahu liman hamda min b'a kɔfɛ olu kan ka fɔ sami Allahu liman hamda ka fɔ fana ka fɔ ko rabbana walakal hamdu donc a kun bɛ confuse kɛra quoi et puis Faut rester en ligne. Faut rester en ligne. Faut rester en ligne. Faut rester en ligne. Ouais, il est en ligne, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Aucun problème. Donc on est ɲininkali dɔ fana bɛ ne bolo ko diina ni anw de ka fisa ni bɛɛ ka da kan an bɛ ɲɔgɔn lali waati bɛɛ quoi mɔgɔ min tɛ sɔn lalili kama o tɛ kira ka manto selimanw ye a cɛ ka ɲi alhamdulillah ni sera ka profil ni changer o fana bɛ fisaya kosɛbɛ silamɛmuso ka kan ka to sutura de bonda kɔnɔ waati dɔ la an bɛ ko dɔ kɛ réseaux sociaux kan tuma dɔ an t'a jate k'a fɔ juguman don a kɛla an muso ye a kɛla an balimamuso ye an y'o to sutura bonda kɔnɔ o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ muso yɛrɛ ka sutura kosɔn k'ala kumakan kana kɔrɔta seli la donc ala nɔgɔya inchallah amina an balimacɛ ye question min posé mɔgɔ n'i bɛ seli maa minnu bɛ kɔfɛ olu de ni rabbana walakal hamdu olu de n'o kɛli ka kɛ inchallah mɔgɔ dɔ bɛ yan salam alaikum allo Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ouais, Mohamed Diané. Imam Mohamed Diané, s'il vous plaît. Non, c'est pas un problème. Bismillah. Allô, salam alaikum, Imam Diané. Wa alaikum salam. Shukran jazila. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon, on est bon français, pas de matière ouverte. Voilà, bon, question flat, tu venais pour quoi? Je ne sais pas si ça sera possible, Imam Diané. Non, quelle poser? Ni ma fait, on a une question de poser, Fana. Ouais. Akawul gawul na. Quand ni est téléphone gagnant pour te mam, nous voulons dire mais singa donc quoi mam, nous ça. La même pas si t'as là. Ni question pour le madjanya, mais c'est qu'à flana permettre, mais ni question pour le jabi kadjama d'accord. Non, Adjabi Madjam. Ok, ça va, bismillah. Alhamdulillah. Donc, Amadou, il y a comme une nébé là, quoi, en fait. Voilà, parce qu'il y a divers types de suivi il y a très longtemps. Il y a une invitation à cette il y a fait c'est beaucoup. Ok, mais nous j'habite à Boloma. Voilà, maintenant. Bon, chama une invitation là na manga Facebook normal quand cabinet 2016. D'accord. Cabinet 2015, si ma mémoire est bonne, nga Facebook normal te se comme rota ko. O yɛrɛ le kɛla sababu ye n ye page créé ka d'a kan page c'est illimité bɛɛ bɛ se donna o kan donc ni maa minnu ye demande ci n ma a kana kɛ komi n bannen bɛ n tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta n ka Facebook normal kan min ye Mohamed Diané ye ka bɛn kun jumɛn ma Facebook yɛrɛ sariya don ma dɔn n'i banna 5000 personnes sɔrɔ la i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ accepter donc kabini 2015 la n tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ accepter donc n ye page dayɛlɛ ka bɛn o de ma donc page n bɛ se ka maa caman accepter o kan dan t'o la donc n m'a lase bɛɛ ma juguya tɛ banfana tɛ e Facebook lakala aw ni ne de ye o an ye ɲɔgɔn accepter ka ɲɔgɔn baro ka ɲɔgɔn lamɛn o dɔrɔn de
trieli ko tɛ ni baden nana n'a bɛ fɛ ka silamɛya lamɛn an n'o bɛ kun donc n'i y'a ye ma min accepté ban tɛ Facebook yɛrɛ le tɛ sɔn na tuguni ka d'a kan nombre de le b'o bolo n'i banna selaw ma donc selaw ma mais min ye page ye wajibili bɛ kan ka kɛ min kan ni Mohamed Diané rappelle islam i dan ye dɔrɔn k'ale aimer le dɔrɔn k'a liker dɔrɔn tu vas sur tous les directs inchallah i bɛ kɔni kɛlen bɛ k'o aimer non je pense bien. Si, je suis ami avec toi dans ça même. Ah, alhamdulillah. Ah, ok. C'est bon alors. Barakallah, ok. Avec ta question. Inch'Allah, bon, question pour moi, Inch'Allah. Voilà, comme je l'ai dit, parce que il est tout qui a wajibi chamake, bon, il a wajibi à côté là. C'est quel est le malon? Voilà, si quelqu'un m'a voilà, si on a une fois monsieur, ah, on commence à raqueter. Donc, on est maintenant placé dans Nini, et le plateau va monsieur. Parce que moi, même monsieur il est ça va bien pour ça, là ça va bien pour ça. Voilà, à mes faux, il a tout trouvé d'accord. Alhamdulillah. Il est ça va pour le faire ça, là ça va pour son fanat, les monsieur dans ce trata. Donc, vraiment, Jalani, on a le même amour. Et puis, confirmant premier nickel là, ce qu'on casse puis là, monsieur a mis sur la voilà, qui est droit, qui est là. Bon, chaque fois, on est tout comme monsieur Mejita. On est monsieur Mejita là, voilà, on est monsieur Mejita là, voilà, mais il y a un petit peu là. Il y a un petit peu là. Donc, les malhonnêtes là, soit j'arrête là, soit mes parents bénis, mais c'est qu'à parler qu'il y a une femme ou non, qu'il y a un monsieur qui a un monsieur Mejita. Voilà, bon, on vient à manière folie. Maintenant, manière flana, bon, on est bon, le départ à Canon, parce que français a bien placé, il y a placé les 3-5 chaque fois. Mais il y a bien arrivé. Voilà, maintenant, il y a pas la question, il y a engagé à télé là, mais mon 6 personnes comme ça. Mais, il y a tout comme musique, bon, le nez à côté, vraiment, c'est pas, mais c'est vraiment lourd. Mais on a une musique qui est la voiture, alors que franchement, depuis le dollar, Mohamed Diané a pas dit qu'à moi, j'ai écouté vraiment musique qui est musique qui fait un look, non, une café, une café. Mais comme ils sont dans le dos, il dans la caméra de deux, on lui met tout comme musique qui est là. Inshallah. Saboter. Bon, on fera qu'en France, je vais te laisser passer la main pour m'envoyer la journée. Mon parce que il va dire c'est la main, quand il y a c'est la main pour m'envoyer. On a été dans son dieu. Donc, nous avons un caramboji qui est venu me mettre comme ça, là, c'est qu'en famille, il y a un Nikawa. Inch'Allah. Alhamdulillah, la main bena sababama. Amen. An fataw ani an kɛtaw an bɛ Alahu Taala dali ko o diya Ala ye Ala m'o kɛla. Wallahi an bɛ foli belebele lase i ma ani muso ma. An bɛ waati min na bi muso min m'a bɔ a yɛrɛ la Ala kumakan lamɛnni kɔfɛ ka sutura ta kira ko salasalam ko ni Ala bɛ hɛrɛ nata maa min ye a bɛ diina ni lafaamuyali nɔgɔya ye. Allahu Akbar. Wallahi ni Ala bɛ hɛrɛ nata mɔgɔ ye a bɛ sin ka diina yɔrɔ min ni mɔgɔ banima tali ma a bɛ sin k'o la nɔgɔya ye. A fɔ madame min na ko sutura min t'a bolo hali n'a tulo ye ko dɔ mɛn sini Ala n kisi a ma Mohamed Diané ka ko la o kana ale ka sutura bɔ a bolo sutura min t'a bolo a y'a jija a cɛ k'a fɔ a ɲɛna cɛ m'a fɔ a ɲɛna sutura nin kana bɔ a bolo kɔ an bɛ Alahu Taala dali Ala kana sutura nin bɔ a bolo fo ka se saya ma a y'a farikolo sutura Alahu Taala ka yamariya kan min kosɔn kuranɛ kɔnɔ k'a k'a ma sutura ye arijinɛ kɔnɔ Ala m'o kɛra alhamdulillahi rabbil alamin min ye ka question fɔlɔ ye yalaw est-ce que ka muso mesure ta an ka diina ko maa ni i bolo maa la walimuso la conséquence min b'a la
kira ko sallallahu alaihi wasallam aka sahaba belebele do be ni lakali sahaba min na be fama ko Anasi na tumi bara denya la kira bolo na bamso ya di ala kira man mani kisibai kabina fitini ma ko me kali Allah taala la ko ala kira bolo mamma ga wali muso foila Allahu akbar mala meda ni ma tumi se mala wali muso la ka fonta kala ni koro jugu ye miriya jugu tenna est ce que on miriya be se senyana ni kira taywa kira ma polo di ko ni ma mi fana ya polo la wali muso tiye nege yeta ka ibashi kuna c'est-à-dire ka marfata ki tire kuna ou bien ka flash ta ki kusemeti o kadila ki bolo bla wari muso ka wala ma ki bolo do wali muso bolo Allahu akbar ni ele ka bara e tayriya e bara nyuma baye keto do bala mi ma to ette se muso mesure tala e be se ka muso de désigner mi be muso mesure ta donc alhamdulillah wala ma minu yere be nani ma be sa fala ko yo mesure ta yoro bere kana o mesure tu bolo mais kana di nyasima bolo toucher mo ka wal musola minti dem soye minti balma musoye minti furu musoye abe fo groupe mi maslama la ki su maram ite se ka mo mu furu e be so ko lu mesure ta dom so bola babola il fa korom so itene muso bola ona nyona mais wali muso bare kana son amanya sima min fana yin sigi nyongo ye min be musique je il fana yin ke ka jihadi baye kase ono hakili ya nyona madama ni le table la le ka atelier la ko fo itile ma e bi jija ki ka wajibili kan la me alno ka musique kan bonyana kiyamado olule minato Allah taala bara signoya tonyo ni musique jeu ko son comme ibada uno ibe kumano e alno yi jeba winne ni kana décourager no tani ma be décourager mbal match ni me font en match le ko fa ngaka bo wallahi jogo sugu emiria be jogo la e magari ka mi me mi la ka mi me o karamo abe fo en masuni clé min yɛrɛ bɛ fɔ la ne ma n'a dɔw bɔra ka bila tabali kan n'i le yɛrɛ kulo y'a mɛ i b'i kali k'i tɛ ne lamɛn kɔ mais alhamdulillah i b'i jija le ele ni Ala taala cɛma la i b'o le mafilɛ o le ka gɛlɛn est ce que Ala kɛra to la ye wa min fɔla kɛra ma est ce que o bɛ se fɔla anw ma wa Ala yɛrɛ ma to yen fɔlɔ k'a fɔ a ma ko fatɔ ko kolonfilila ko maa min bɛ fa ni den bɔ ɲɔgɔn bolo a furumuso senimanba muso min cɛ fɔlɔ kɛra Ala kɛra ye a ma sigi cɛ wɛrɛ kun a bɛ sigi a kun arijinɛ kɔnɔ Aisha ka jɛnɛya yɛrɛ wuya ta k'a la o la k'a ka so kɔnɔla ma nɔgɔ est ce que o ɲɔgɔn bɛ se kɛla anw na wa donc n bɛ min f'i ye i ka diina baara i y'i jija n'i y'i bolo k'a la min y'i bila ni hadisa laban dɔ i kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam sayati zamanun ala ummati sayakunu alqabidu ala dinihi kalqabid ala jamr ko waati dɔw natɔ mantow ma diina talila yɛrɛ yɛrɛ o ni y'o ye o sabati ni mo ka diina kan a bɛ komi maa minnu ye tasuma minɛ o bolo la ka tasuma minɛ bolo la a ka gɛlɛn dɛ donc diina tali ka baara kɛ n'a ye an b'o waati de la nin parce que n'i y'a ta ɲaɲa dɔ bɛ f'i ma donc ele y'i bolo la kurunin to tasuma nin ma nin tɔɔrɔya ma o de ka di la ka diina nin to yen adamadenw da kosɔn ala man bɛnna sababa ma inshallah. Assalamu alaikum. Okay. Okay, bismillah. Il a 50 ans. Alors moi j'ai 23 ans. Jusqu'à moi-même, moi j'ai décidé, parce que le four qui est il a tout le temps. J'ai plus confiance en toi. Nous donnons au coca là-bas. Tu vas vraiment une place là-bas. Furu sandole ete
furu san dɔ le te ok min ka di an ye sɔn an ya question jaabi la furukɛla fila kan a ka d'an ye k'an tulo ma lɔ groupe fila bɛɛ la muso ni cɛ n'a kɛla ta caman na jaabi min di to an bɛ se bɛnna sababa ma parce que ka côté kelen na mɛ furukɛla fila la ka kiti tigɛ a caman na sababa t'o la an bɛ si place la ni min ye comme émission kɔfɛ i bɛ se weleli kɛla pour que vraiment n'an bɛ se kumana ni cɛ ye k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na o bɛ na fisaya baasi t'a la inchallah. Bon, ça fait 17 ans, il est Espagne, Diamananali. Mais il y a assurance de vie qu'il faut savoir. Donc, il y a comme ça, on mind, on est quand même à voiture, on a assurance de vie que c'est pas permis en islam. Bon, les questions, c'est quoi quand on est que c'est ça qu'a boire, les rebelles, il y a 100 ans, pour nous là, allez voir ça la calouka. Dina bara e fendo ye mo te se ko belo na wati kele ko do bebe kan ga ke me malo kamai ni wajibili kan bana foli ye ka yara ka fu bara mina ka dina te sonama sharia be mu ni fe ya ko la loteria boluma ala te mam na ko le mam no me anoni ko ibolo yi bolo bala assurance ko ni kabini nya fo wori bi chaman kela parce que ma chaman de tuma konana silamaw do ka dina kado ye ma otunta kalama komi abana fola ka conséquence ou fo chaman kenime ka na bana fola ka main e be contrat la no ye yemin do ma no be sa la siginima no era fana ko ta la sigima ele era yi bolo bala ko de chekai anka dina la ni wajibili kan bana fola ala era ko qur'ana kono ko faman ja'ahu maw'iza ko ni la dili kan bana dila mo mi ma kwa ya dabla donc ko ye riba ko ye na la dili kan bana dili ma yi bolo bala akadi anye ani an fawni an baw sayabe an soro watini o ka soro an kasini o kadi an ye dunya nyana mala al nan kelala ka adama do toy bonda kono nimisa be na bonda mina kiyama te se no nyama flela bonda mina donc na bana fola ka mai anyam bolo boala anya min do ala no bo so doron la siginama no yara fana ko ay ko te foy la sigama ama ko toti abe fole ma ko mo sigina kana Allah ta'ala barakallahu fikum. Allô, salam alaikum. Entre bila non faut le temps dim mi to lina mi wuri inshallah mi ka c'est la matricien en France. Mon frère, on dit à jeton dans ça en français. Ah bon? Qui a la facilité? Le chien en islam, Sharia te son oulou sanima. Oulou son moi ramienme. Quand est-ce la mère de son oulou ma? Ka oulou bla, quand est-ce la mère de son oulou la barama? Situation de oube ni oulou pe tala ode kama Sharia be son oulou la barama. A folo ye mounye ambadema munu be matricien à la France no lube wulu tale ka gardinage kenaye anga dina diena o bara manu wulu abe fode ma ko sécurité ngala mbalma jadu su jigla ci non c'est tout à fait normal Sharia be se ka fendo haramia mais na be kala kun lo ko son Sharia be bodadi ma munu be wulu ta katana e feleli ke yoro ama fo mi ma ko chassis Sharia sonna o fanama donc alu tani police ta bebe kelenye ka bandu na ka sombe o ye bodaye Sharia be die no te ka wulu sante aladia nya koson anga dina te son o ma we haramunde komi ansi ne ma munu ka jamana le ba donc ka fo lu ka wulu ko to lenga ko te mama ni be ka nga kuma famu voilà donc al ni ma to be fo sa olu be wulu san ala dianye ma chogo mina anga dina te son o ma ka wulu mara o kan ko son ka san o kan ko son o haramu ni mais wulu ni no be wulu la bara la sécurité ni fait ko son Sharia e bodadi amaula ala mambe na sababa. Allahumma amin. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Ok, maintenant bismillah. Question
Oui. Il a donné. Oui, alors? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, ni nga dok mene pe. Non, non, ça. Donc, elle a été. Donc, où tu veux faire quand on cousit qu'elle va stailler. Bon, malo, la davane quoi. Bara dobe olu fola olu talo toma komi ka sita ka tugu kunzigi la olu e bara haramumuni kera ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-wasila wal mustawsila maami me do tugu kunzigi la abe tugu min kunzigi la ala yolu danga yara maami nu yara be kunzigi to asugula ka ke komi jamais ka o me chogomi est-ce que olu fana ta kan wa loni kala o fana nyonko ko seba kitila o fana ɲɔgɔn ka kiti la ka bɛn mun ma kunsigi kɛtɔ kɛla cogo min k'i kana i yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya mɔgɔw la an ka diina tɛ sɔn min ma dɔw yɛrɛ ko ni muso kunsigi banna dɔ la nin bonda kɔnɔ est ce que muso bɛ se k'a kunsigi seniya jɛnɛba ko waati ni seliji waati wa donc minnu ko a toli le ka fisa muso bolo aw m'olu le ka miiriya kan hali n'a ma don haramu bonda la 100% musow bɛ diredi minnu kɛla u kunna a toli le ka fisa ka da kan fɛn min ne muso waati dɔw la ka kan ka disa kun kɔrɔ jɛnɛba ko waati a yɛrɛ ka laada kɔfɛ kun yɛrɛ ka kan ka foni ni jɛnɛba bɛ ko ka bolo lajigi kun kɔrɔ donc kuma la surunya bolo ma c'est vrai muso ka kan k'a yɛrɛ labɛn waati b'a cɛ ɲɛkɔrɔ ka to k'a kun dan kɔ kɛ ɲɛkɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ mais ni kun danna fana tɛ yen tunya tuyana kuma ka gɛlɛn donc an b'a fɔ monsieur ɲinɛ a ye waati di madame ma sɔn ka an ya farafin kungala minnu bɛ ka to ka madame ta ka taa n'a ye u bɛ madame kun kɛ bolo ko ni bolo ɲɛ o fana ka fisa ala m'an bɛnna saraba ma inshallah. Assalamu alaikum. Aw de fana muso assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Question dal ne bolo ustaz. Ka be segita ma watu de la nin kan segita. Mbabo inson nyanki zonyami na kafo eskenka uroni kemma eskenka mbolo ma ko sengina tambro ko ku venchang. Ni wakara na kaka kan ko sene segita ma bo ben nyanki nyami na manon kaka ka dam na ene matala bamba ole nyakara son. Ambamuso an tun ye question jaabi émission kun fɔlɔ la mais tuma dɔ peut-être bɛɛ ma bɛn a ma sika dɔw bɛ n'a voilà sika dɔw bɛ n'a warala adamaden ma a bɛ kɛ ni siɲɛ kelen kelen de baasi t'a la i bɛ segin kɔ ka na mais n'a nana kɛ komi jangaro adamaden yɛrɛ la k'i yɛrɛ ma ɲininka a waati bɛɛ a bɛ k'i la a bɛ don bonda kɔnɔ a bɛ fɔ bonda min ma ko wasuwasu a bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ i fari paritiw ko kosɛbɛ alors mais sika de bɛ na n'i ma donc sariya bɛ min ɲini fɛ ka se ka fɛn sugu ni kɛlɛ ka bɔ i la ni sika nani ma i kana to sika bonda kɔnɔ i ye dɛngɛnɛya ta i y'a fɔ ko n k'a ko i kana kɔsegin a ma n'i tola nin bonda kɔnɔ ale hakili la ɲagami bɛna bɔ i la mais n'i tola ale miiriya sugu kɔ hali n'a sɔrɔ i k'i fari paritiw ko sika ni nati ma a bɛ i sɛgɛn a yɛrɛ bɛ taa se waati dɔw la an ka mɔgɔ n'a donna ɲɛgɛn na a bɛ se ka lɛri ni lɛri kɛ ɲɛgɛn na mun na ale yɛrɛ bɛ seliji ta hali ni ji fitinin tɔnmuna duguma a b'a fɔ ko sela ka fani yɔrɔ dɔ ma donc a b'a fɔ ko o sela y'a fani yɔrɔ min ma ko duguma yɔrɔ ko tuma dɔ ko ɲɛgɛnɛji sela ye a bɛ fani yɔrɔw ko a bɛ to yɔrɔw fana ko la ni ji sela fani yɔrɔ wɛrɛ ma a bɛ kan ka yɔrɔ min ko a bɛ yɔrɔ wɛrɛ ko daminɛ ale ta bɛ ɲini ka k'a la bana ye donc a bana dɔ ka jugu bali adamaden ma wasuwasu i kana i yɛrɛ to a bolo ka se a kɛlɛla ka bɔ i la ele i la baara kɛ ka ɲɛ i la seliji ta ka ɲɛ. Ok, moi le bien, je vais aller à Inch'Allah. Bonne matinée, salam alaikum. Bonne matinée, voilà. Oui, allô? Non. I bɛ don Facebook la a tɔgɔ de ko Mohamed Lamine Ouedraogo voilà Mohamed Lamine sawadogo ye
Bon, mais Lamine Sawadogo, je pense bien. Ok. Et Inch'Allah. Donc, nous avons un élément au numéro. Non, les éléments. Ok, salam alaikum. Oui, allô, salam alaikum. Ya, Balmatia, ça comment? Tu es à Paris là? Ouais, je suis à Paris là. On dirait là-bas c'est propre, hein? Ah, on ne comprend pas là. Tout le monde est à Paris là, donc on va essayer d'aller voir chez vous là-bas. Amina Yara, bismillah. Bon, il va amener la question immédiate. Bon, Allah paraka alhamdulillah in sala kan yamma ba kudura depuis en bas d'âge même be jenia côté alhamdulillah on se c'est vraiment ka do furu kono no sray mais to be ko voilà kono jumi tugula na mais to malo ka lo na c'est francina après cela kan c'est ça donc tra tout sur la kan vérifier ils ont vu que non c'est pas un problème pour truquer parce que moi c'est musulman ko lo poso Toto te kanguli kala do pilo kono kakmo nya feno mo chano sempre asina tina même pas kenya kera to kini ma do furkon donc entre la kuma ko traitement la anima minye foni na fo mamla o la resika na no ya o côté là bon ne fon na côté là c'était né na ma situation sur pas parce que ma papier sur ma sur pas donc furko pas faire moins été. Donc, il a question qu'est-ce que je peux faire comme les évocations pour que mon Dieu me mette à Noyama et n'a la foule la canne. Sinon, ça me fatigue beaucoup. Donc, la question de voler. Maintenant, la likan fladima. Inch'Allah. Afolo folo ye ala karako sallallahu alaihi wasallam. Ako kufunagenu koni ala utala e furu seke manu ye. Ko awiye furu ke. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج ni alam taala ye furu sono ya maminye oy tu na o far koroko adamade ni be ko taala ko ni ba donc c'est pas facile voilà quand tu es un garçon là c'est pas du tout facile ikala muso ikala chei anga karamo do tumi ala mala hinana la amin ishaq sidibe boake ale le tun bɛ sira d'a ma an bɛ Alahu taala dali k'a ka kaburu nɛɛma suma kɔrɔ amina ya rabbi o fana ka ɲi kosɛbɛ n'i bɛ baro kɛ ka i karamɔgɔ kuma fɔ c'est ça Isaac Sidibe ale le tun b'a fɔ lamma kunna fi Libya karamɔgɔ ɲumanba n'a b'i kalan a yɛrɛ bɛ kalan courage d'i ma ale le ko ko o tora Libi ko Libyen dɔ nana ten k'a ko ma ko ya Ishaq أنا جاء وقلت له لا يقال أنا جاء أنا جئت سمعك أرمك لا كلي أوصل غري على لكو أما لندو كاتو أنكلنا كانتو مرحلة متوسطة لا كو أدم ده يرف فرقلو واتي دولا ني كاميرا يرف دافلا سوريا دافلا كو فرقلو بتو كي مانينغا الأعضاء تتساعد ساري مانينغا لي كوروي دي فرقلو با فلينينا لكو تشنا كون نجي فنا منيلا donc kira ya hadisa di men nana kana kumo de kan koni mami se la furu ma ko ka furu ke abe mam ma deme I ka flelu la di ka kursi jala la tana mais ni alamo se ke ele kira ko ki sundo ebe na sumin doni obi ni deme ki I cheja nya ka boni mbela mais duwa barbe amena o duwa fana fiye kamelo do nana ala kira ma lulu sallallahu alaihi wasallam ko ala kira izan li bizina ko ala kira nye fe ye jeme jene yake ay comme sahaba yu bolo do ada quoi ele jak kak balene kana fa ala kira jene jene yake be kalon kamere do ne ba yara ka fo tuan na far ko lo tuma ma nyinga kira ko sahaba yu atu kira ko ma ko mbal ma che funa keni est-ce qu'il be die mo yena kana ibam so jene yawa Allahu akbar ko I ala kira bara che juwere est-ce qu'il be die mo yena kana jene yake ni dem so yawa est-ce qu'il peut dire moyena kana denia kani tene musoywa moyena kana denia kani badoywa konte bien shima ale era sina ka ere wajibi ala karaka duo mke funa keniye
amena odwa wole dimani mimma to alaw taala bi adama de madema allahumma اغفر ذنبي وطهر قلبي وحسن فرجي على ميتاليه يا فنجل موما ين تسكن سنيا ين كا كرسي جلا لا تنا كراي دو من كاي اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه لو ني بعد دو كيريه يبا فو اللهم انت على اغفر ذنبي يا فنجل موما وطهر قلبي yen dusukun senia wa hassin farji yen ka kursi jara la tanga pour que Allah taala si la tanga la e ni fana do ye betali slama ni fe alay tanga ka bo jeneyama allahumma ighfir dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji ame Allah taala dal ka an sutra ka la tanga ka ma boni barabe la mo kala donc on les solutions ka sundo ka kla ka nga do mi fo e be se sigina directement ka do ni fo la cha inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا منصور بسم الله. Alhamdulillah ambam so anga karambo che bodo bala mala hinala ko Mohamed Sherif tumado ya tome ako kuna fala kollona kama fo kollona mi bola bama ko kana kona kiride ni muso ka lona ha parce que na fala lona mo do to directement fla la kollona ni re mo ne pour que la menina ya famu lona ye muso ka kalula bole dina la be se ko expliquer la na te ke ma fami ala non am misala senya na question bunda kono ka fo inshallah kalo le tan sabani le tan nani le tan duru est-ce que no bola la kalo kono na be se ka do bashitala ni mi ma se ka do kalo tan sabani tan nani tan duru la o tigi be sa do la kalo labana comme kalo damna na bashi fo itala Allahu akbar mais mo to le donc mo nyene ka fo tigi ay ni masa kala kalo tan sabani tan nani tan duru la ay ni masa soro lo la be sa kala kalo to la damna na wala ma labana bashi tala alele ni masa adda fala be sa adda fala wati ber bashi fo itala inshallah Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Aha, Badma Mousso, Antrobila. Voilà, vraiment merci beaucoup. Et j'ai vraiment un problème avec mon mari. Bon, il faut que nous n'en ayons pas quand même. C'est du tout le temps, il est en train de faire sortir mes bagages, quoi. Qu'on a signé dès que tu sais, dès que tu commences à causer avec lui, quelle est la même temps. On m'a côté là, je m'en fous de toi, je m'en fous de tes parents. Tu vois tes enfants qui sont là, tellement tu es paresseuse, qui est fougari. Allez, donc, bébé, qu'elle a fougari. C'est un enfant de moins de 10 ans. Il veut qu'on nous mérite que tes enfants sont fougarés, tout ça là. Donc, vraiment, moi, je voulais sortir de ce foyer-là parce que ça ne va pas. L'on bénit, parents bénis, l'on bénit, il y a le don, il y a le dernier point. Donc, il m'a dit de quitter chez nous plusieurs fois avant qu'on y ait un cabinet Takata. Donc, vraiment, moi-même, je suis décidée. Depuis, Fonkonyo ya banyo, est-ce que Morodo de la Kanasika au Kapuma Kuna? Bon, à chaque fois, bon, comme on vit aux États-Unis, sinon, à chaque fois, nous avons là, avant parents de Wuli. Allez, check toi, les mecs, premier, quand tout la dîme, moi, qui est quoi. Mais elle est à la Tchamala là-haut. Tchabe, Minou Fola, est-ce que elle est l'animal à Dojo Bila Wala Majo Tila? Tu veux que à la Tchamala là? Tchabi,
accuser la commune là, tu m'as dit commune m'a dit tchè. Et bien cette doula on m'a mis Allah ta'ala ba do mi metemena au ka foyer là. Est-ce que elle fana iti yera magninga est-ce que ne joba la wati de la wala man jota la? Non, 2 fois jota la, mais la plupart du temps, je sais que entre moi et puis Joe Walla et puis les joba la quoi. Parce que moi il y a quand même ici il faut toujours les petits tubes quoi. Tu me dis que je suis paresseuse ou tout. Comment bon, j'étais enceinte, j'ai 3 enfants, je suis enceinte jusqu'à 7 mois. Il me dit qu'il n'y a pas de mousseau ni quand on dit qu'il faut faire ça, alors qu'avec tout ça, je m'en vais au travail, je reviens. Tu vois, moi je vais te poser une question. Est-ce que si, exemple, si moi je rentre... Non, écoute-moi très bien. Si moi je rentrais en contact avec ton mari, est-ce que lui, sa version aussi, avec toi, ta version là, est-ce que différencie de la canne entière? Différencier les cacanes entière, mais vraiment, je veux que tu rentres en contact avec lui. C'est mieux, comme tu as les numéros, vous m'appelez après l'émission, on va essayer de se donner des idées, Inch'Allah. Ok, pas de soucis. Barakallah. Maintenant, j'ai une deuxième préoccupation et ma foi en train de baisser. Allahu Akbar. Ma foi en train de vraiment baisser. Avant, je me levais, je faisais les prières surrogatoires, les jeûnes, tout et tout. Mais maintenant, là, même pour faire les 5 prières, vraiment, ça ne va plus. Pourquoi? La cause? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Sinon, j'écoute beaucoup les prières, j'écoute, mais je sais pas. Toujours, je pleure. J'ai dit que Dieu fasse que ce comportement-là puisse changer en moi, mais je sais pas. Ma soeur, moi je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être c'est ta première fois d'entendre ça. À partir du moment que tu délaisses Dieu, écoute-moi très bien, Allah il dit dans le Saint-Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Une personne qui se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, certes, tu auras une vie pleine d'angoisse. Même dans ton foyer, même avec tes enfants, le fait que tu as délaissé Dieu, c'est la clé de tout ce qui t'arrive comme malheur. Allah, quelles que soient les épreuves, la prière, les actes obligatoires. Adamaden la jarabila nyanya, ala kenime ka bara munu nyini fe diagoya bonda kono. Ah, ni silama yi kodo la, ala kokoni mama yi kodo ne ala ta'ala la. Ne ala be nyanamaya gbele ne bleke ka nyanamaya la. Tu n'auras pas la paix du cœur. Ce que je te dis rapidement, ma soeur revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheria yi ka bato ka kacho nyumana. Kono na fili mi ka so kono ni Allah ta'ala tabe ben sabati. Je peux te dire que sala yala ala yere bato la. Mo min sala yala ala bato la. Faut kana se farda selu yere tesela kela. Ah, balmamuso, même fille, et bien, Allah Ta'ala matériel boloma. Il y a là, c'est maye Allah Ta'ala ka farda barak kelempe, ka serifana kelempe ye ka toy. Ni mesekali ma sababu ye ka kunamboya la sima kiamalo. Allahu Akbar. Wallahi, Allah Ta'ala te kuma Qur'ana kono ka yere soso. Ni mami ya kodo ale alala bella yuru taye, ika furu ni tena dususuma soro. Ali niye wari soro, ite l'envie soro. Ini mamu be kokele ma ino tebe parce que ala yere de côté quoi avec belaya blay ka nyama la hakilité mina donc ami mi fina la le kambuluma wote kasigi ala ta'ala ma ala man liman yadi la ma inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baramzo. Allô? Allô, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Amina ya Rab. Amina ya Rab. Allah jabi no.
Mamso, ameso jabila me o jabili abi tambaleta. Monsieur qui invité, et bien donc à Pajika, et bien Mohamed Diané rappelle l'islam. Non. Mais comment quand détail bonda qu'on a yoromé là, mais non le finir. Comment réparer la prière? A chamana, avec famille mako bada ni kabla. C'est ça qui me mélange là. Parce que souvent quand il écoute, tu as que 3 ragas, tu penses que c'est 4 ragas, mais souvent tu fais 4 ragas, tu penses que c'est 3 ragas. Moi je vais t'inviter, il faut rentrer dans page de Mohamed Diané rappelle l'islam. Il faut défiler les vidéos jusqu'à comment réparer la prière. Inch'Allah, ni Allah Ta'ala sona, il m'a coupé question, mais il n'a jabi soré. Parce que non, jabi si c'est vrai, là il vient à bas quand on jabi là. Ok, question que je vais pour le stade, il y a une vidéo de la paix, il y a beaucoup d'aliments, tout cas, un petit moment, ça le salam, quand tout cas, à ta petite vidéo. Kabango kata sonfla kwere kagoro akela sandani ali mamburu foyo na un côté mo mesa atola tolongela ni mo ye dua je sais pas il y a une qui est venue ouvrir sa poitrine comme me mo la monnaie pour voir à tout ce qu'on a voir mais même que il y a mole kato ali magonso kaka denti et ça poule mo me un côté ça mole kato agonso ka denti ali mama. Ah ok, ni ngali nyuma bado. E kala follow. E be Côte d'Ivoire le parce que quand la caméra ka fo quand be wero télé. Je sais mais on vient de la Côte d'Ivoire, on a grandi en Côte d'Ivoire, c'est ce que j'aimerais savoir. Oui. OK. Follow quand on a village là-haut. 2 minutes no bo Abidjan ni Bouaké ou là kana village là, tu m'as fait ngo mamara non? Ni den do tun sɔrɔ la pour que o ye mara o so fa kan fɔ la o hakili ye sabati n ko tun b'o lata so le fɔlɔfɔlɔ den ninnu tun bɛ bɔ so ka na an tun b'a fɔ ninnu bɛ se mɔgɔ bonyana o mara nin bɛ b'o kuma cogo dɔn n'olu yɛrɛ nana dugubadenw sɔrɔ a fɔ ko ninnu ma lamɔ hali o tɛ se mɔgɔ bonya cogo la donc olu fana fɛ yen o de tun bɛ ni denw tun sɔrɔ la denw tun bɛ ta ka taa n'a ye a ma da n'ala kɛra ma dɛ olu yɛrɛ ka laada de tun b'o ye sɔrɔ olu ka laada le tun b'o ye o kosɔn minnu tun bɛ to ka den ta ka taa o lamɔ o nana o sera kɛra olu ka so kɔnɔ o y'a ye k'a fɔ feretani nin ko non o taara ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka taa den ta so wɛrɛw la o ka baara le tun b'o ye donc minnu tun bɛ denw lamɔ olu tun bɛ to ka na duguba kɔnɔ ka denw ta ka taa o lamɔ ni den ka maaw bɛ bɛn a la pour que den ye sabati a hakili ye sabati dugudenni fana a lamɔ ka ɲi kosɛbɛ a den ma hali santé yɛrɛ bolo ma. Duguba fɛ ninnu produit chimique ka ca hali a domini yɛrɛ bɛɛ sabatini bɛ donc o le fana kosɔn arabuw tun b'o denw nata lamɔyɔrɔ ala kɛra bɛnɔgɔ cɛ Hamza ninnu bɛɛ tɛmɛna lamɔ de la yen a y'a faamu sisan kɛ. Wallahul hamdu. Wallahul hamdu. Oh, ok, c'est wallahul hamdu. Wallahul, faut dire hul. Wallahul. Voilà. Wallahul hamdu. Ok. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Enche usa wallahi, enche ko se ma bare ka mo yala isa. Salam bela ka fonu sa. Ça nous facilite. Merci. Barakallahu fikum. Inch'Allah, Salam alaikum. Dans 6 minutes, et les 54, dans 6 minutes. Dans 6 minutes. Wa alaikum salam. Oui, Ambam Soham Klobila. Oui, vraiment, la question de la propos de l'assurance quoi. Oui. Pour les enfants, parce que on est échangé. Mohamed Diané a mis les mamans et les papas dans le problème aux États-Unis, en Europe. Depuis qu'il a parlé de l'assurance là, les questions sont là, ça sort partout.
mais bon, qu'est-ce que tu veux pour l'eau, tu veux assurance pour les démissions, parce qu'il y a l'assurance qui est là, on va finir pour le décès. En cas de mon père, il y a les coyotes, nous, il tout ce qui est assurance qui c'est bien qu'à Bella lo ya Bella lo kuma la surunya boloma. Il se ko se ka mimi la lo ni jamana yere ti exiger la force le qui a que mamli tabo do bunda kono. Donc on a mais ton nous il peut se ka mimi la lo il se ko kasla ala yese ko da mara la ya Bella lo. Ok, afamuna. Ok, on a question flana, c'est pas dans la qui m'a passé quoi. Amini kasa. Peut-être qu'il y a pas bien tableau les formes quoi. Oui, allô. Alhamdulillah rabbil alamin ibaye anka adama de nyala me nyom mademe badenya ko son ko nyma bado surtout sebeko la tubula sebeko kambele mais mademe nim fana wati do la me bla Allah taala tanala ante ba kalama den slama den be kakan ka wole afatola le c'est-à-dire ne den ne le to kakan ka fama folo ala kera sallallahu alaihi kisa ka ja ani zaidu ka kisantena do lo bela ka réponse la surunya den kakan ka fatole ta anya dina yo de fo ani na me se demeni kala nya bere ma pour ne pas que den to bereta den be kakan ka wole afale to la anya dina yo de fo ala man bena sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Abena imam janeni mo bla nyona ya bunere la metlone la bashitala koko islama yayi anna gbale yala ko wa qulil haqq walau kana mur ko ka tuya fo ka tuya ta na ka kuna yedlu mun kumuni. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Les Français, vous, avec plus 33 là, il y a beaucoup de Français qui appellent. Hein? Beaucoup. Ok, Inch'Allah. Donc, bismillah. Alhamdulillah noya masala do be ñingali do be mami nana tunka na vraiment ko ka bele ale te se dayli me sur la nyasi ma fo ay barani mo ka sebele ami min fo atila mo e min ka to barala mo ya sebela e bi jija ka ketlinka min fana ka ta ka sebedi la mami no barato o ka wari min na to ay jija ka ka wardi o ka wardo ma pour que o tlika maintenant une question inchallah donc maminu kenime ka bara mo ka feuna foka bene ni ni kebe ni dia alhamdulillah kadaka ale fana wari min dito alema met pour la système kalama tumada peut-être alma min bara le bese ni ngala te mi wodo ale fana ni impôt sarawati cela et mi bara la ka sebala ale bena impôt sara kama ma ke ka abla ole nya ka garder ko so ni kiti be boy kana kelem beta ya bla mona ale ba fola ke ni bla karola pour que na bena impôt sara ma bodo impôt bonda ko donc ma mi nube ma to me ka waraka hadisa do na ala kala ko mo sigiro ma sababe ala te nyina wala te ya fauma ki amalo be do jahannama kono ma mi banaka adama den ka sara wari dama Allahu akbar. donc ele ni ngali poser même mo mu ka parce ma don français ma chama mi ngala mo la ni wari blalo ka konti la be mo la munu kala munu même ya Belgique ya fana Belgique ya ambete bena ni kala oube inshallah ala no ya
Inshallah. donc balimakɛ an bɛna kuma Ama la mo de. an bɛna nin kɛ ɲininkali labɛn saudiya nin ta Émission ni kadi. saudiya nin ta an bɛna nin kɛ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikum salam. Akan alhamdulillah. Amin. Naam. docteur Mohamed Lamine صحيح إن شاء الله. الحمد لله بارك الله فيكم نشكركم إن شاء الله على التشجيع الحمد لله كومي émission Toumaba ni Allah Ta'ala sona mena sigi émission ka an fana y'a fɔ a don insha Allah fana y'a fɔ cogo min insha Allah a fana cɛ ka ɲi kosɛbɛ ni a émission sugu bɛ yen fana ka d'a kan usulutigiw ko hukmu ala shay'in far'un an tasawwurihi adamaden bɛ kuma ko dɔw kan a b'i jija ale kan ta'arifiya ni hali n'a kɛla fitinin de y'a ko kan jinabana ni a corin bɛ kosɛbɛ bɛɛ fana kɛla raqi ye bɛɛ kɛla jina fulakɛla ye bi an fɛ farafinna a lajarabili yɛrɛ bɛ maa minnu kan o m'a dɔn o b'o yɛrɛ ye bolo min na shar'iyan donc ni ala sɔnna émission fana komi y'a fɔ cogo min na adamaden an ni ɲɔgɔn ma dɛmɛ hakili ɲumanw la anw fɛ yan miiriya bɛ kɛ sababu ye ka maaw bɔ fili sira kan an b'a fɔ n ko miiriya baasi t'a la an b'a fɔ miiriya ma ko ahlan wa sahlan an b'i fo kosɛbɛ i ka hakili ɲuman dili la an ma on va prendre note inchallah صحيح non inchallah basi t'a la e k'a lɔn nin bɛ dumuni bɛɛ de la إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة كدو بي باشي تالا رقيا سريا صناما شرعيا من ما دون نبدو على ما منوني أدوني تولا وباكني في لي إبادون كافوكو لا هرم كوني donc ni Allah Ta'ala sona ikan dalil kan kan ko sebe amina blanca korosi kan Allah sona barakallahu fikum inshallah barakallahu fikum allo assalamu alaikum allo wa alaikum assalam wa rahmatullah
نعم آمين يا رب آمين اللهم آمين ala man bela ka foni sarara ala kana an sege ñogon koro آمين يا ربي آمين يا ربي بكل عجالة non n'importe quelle question c'est-à-dire l'état c'est concernant moi-même au niveau de la famille quoi Selamat tente. Non, selamat tente. Maintenant, l'autre là où là, aku ko wakati la kono kuma to do me ya ki bara ko sebe ko. Wakati la mbaw kono ko te yo. Maintenant, c'est ça aku ko awla lo ko ka leta ay ku to ka ta o ku la quoi. Depuis akuna ka bo wala depuis depuis 83 82 là voilà, si ma mémoire est bonne. Donc depuis a wuri la ka tungo la ka se di ma ya gini ni ko ka sebe. Donc ça c'est ama so ko me ya ma ko ko me donc si ça bon ana ke bon ala na ke ça va nous na tu la caisse mais ça ne va pas lancer la mais alors ça on a la ko kan solution du mana quoi. Allah akbar. Et puis bon si faut ana ko to on dit ala to ko c'est comme on dit. Bon ma chère. On a des camps des bien ko de la tanga dia là quoi. Ça n'est pas bien comment on la ko de ko na mo ko de va prendre quoi. Vraiment, la question c'est beaucoup touchant. Vraiment, vraiment. Lorsque on devient musulman, que ses parents ne sont pas musulmans, ça fait beaucoup de pitié. Souvent on se pose la question, est-ce que Allah pourra pardonner mon papa? Et pourtant, quand on n'est pas musulman, on ne peut jamais rentrer au paradis. Foni ala yɛrɛ ka maa minnu kɛrɛkɛrɛ ka hinɛ o la n'a ka jurumuya fa ye o kisa caman fɔla an ye cɛ min ko n'a sala a denw y'a susu k'a mugu bɔ bon kɔfɛ sa ala yɛrɛ ɲinɛna olu la ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ ko ale ka jahanama haramuyala ale ka arijinɛ haramuyala kafiri bɛɛ ma donc an bɛ min f'i ye Allahu Taala ye e kɛ silama ye Allah Ta'ala tanu. Tu sais que le prophète il a subi le même cas sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle Abu Talib. Chemi ala kera lamo ka dogonuma do kera la ka kera yere do furula ni Khadija ye. Ay ala kera tanga kafiru toroyama ale sala ka soro silama kunte. Ala ko kwa te ya fama. Ibrahim, le prophète Ibrahim, Khalilullah, ala terike. O fana fa kunte silame azara ala ko ka te ya fa o fana ma ko o fana me do jahannama kono. Ça fait beaucoup, c'est triste, mais ni Allah Ta'ala ka la tige. Ne rebe de foko sebe. Je me mets à ta place. Je sais que c'est pas du tout facile. Donc Ali ka duwawu yere ke aye sariyato nyini efe. Allahu Akbar. N'a sɔrɔ a tun bɛ ɲɛnamaya la de i bɛ se Alahu Taala dali la Ala m'i dali ye n fa dusukun yɛlɛma i y'a kɛ silama ye bon mɔgɔ m'a dɔn a bɛ yɔrɔ min voilà donc mais o fana kitiw bɛ silamaya la a bɛ fɔ olu de ma ko maf'ud o fana ye bonda gbɛrɛw de ye ni maa bilala o bonda kɔnɔ sariya bɛ waati minnu di ka makɔnɔni kɛ hali n'a sɔrɔ silama don est-ce que a cɛ ka kan ka tila wa ka da k'a tununa o walanda ka jan an tɛna kuma n'o kan mais an bɛ se kumana min kan komi denw m'a dɔn fa bɛ yɔrɔ min duwawu kɛcogo fila de bɛ yen ni fa kɛla ala qaydil haya n'a bɛ ɲɛnamaya la ala nin fa bɛ dunuya yɔrɔ yɔrɔ min bɛ Alahu Taala dali y'a dusukun sabati silamaya doli la
donc o te juguman ye parce que maa si m'a ka saya ko dɔn mais n'a ka saya ko confirmer la ka hinɛ duwawu kɛ ye ala la hinɛ la o tɛ bɛn dɛ donc fo saba fɛ ka ko bɔ ɲɔgɔn na ala b'a nɔgɔya la donc an n'u yɛrɛ fana bɛ to an sigiyɔrɔ la yan n'a sɔrɔ fa nin bɛ ɲɛnɛmaya la a bɛ yɔrɔ de la maa si t'a kalama an bɛ alaw taala dali ka dusukun yɛlɛma k'a kɛ silamɛ ye an bɛ duwawu k'a ye alu minnu fana ye den ye a ye duwawu k'a yɛrɛkun ye inchallah barakallahu fikum vraiment du courage. Oui, son frère c'est un musulman. C'est pas un musulman, mais le problème que le problème me pose, jusqu'à on nous dit que nous on ne peut pas venir au village parce que bon, il y a beaucoup de gens de situation. Non, ton papa, son frère, il est toujours ton oncle, hein? Même s'il n'est pas musulman. Que ta maman soit musulmane ou pas, l'islam demande à ce qu'on honore, on respecte les parents. On peut dire. Le problème qui se pose quoi? Puisque depuis c'est jusqu'à nous on a pour aller on a pour bon à le raconter mais vraiment il ne soit pas après non c'est à vous de forcer quelqu'un à clier quoi. Comme à nous les derniers, Kassam Nachola, Nabe Maou de Tchako, ka terrain préparé, à quel année Alni Afa, Koroke, Walla Mado, Tet Islamay, Mote, au bois, au cas Tontoya, à Auga Onclulo. Auna Bonya Kaka, tu m'as donc Massami, Aouirek, du Soukou Savat Islamaya. Pourquoi pas ni Auna les Doulan? Non, mon frère, tout ça, il faut laisser tout ça. Avec Minke, aïe, contacter Tanaï, aïe, Dija. Fata, aïe, Romnelle, Rakoka, Mado. Ni ko ko to la corona fili bonda kona moto ala utalama assalamu sala le babdon akako be nyamima donc ne be minni aw fe aw ye contacter naye akela nyanya aw fa balmali inshallah tumado la alla ni aw na le fana dula nyona aw ka sababu mala tumado fana bena yelema inshallah barakallahu fikum inshallah amin inshallah. Ok, merci. Hein? Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malma Chamini est que intervenant là-bas. Hein? Ok. Bismillah. Comment français? Français, il y a un réseau saturé. On va commencer à se regarder maintenant. Vous allez commencer à payer 100 € par question. Ok, bismillah. Non, il y a un boulot à ça. C'est mon BC à pour musulman, Soumaro Téléphone, au Kiti Bicho. Allahu Akbar. Kiti Flale Bala. Tumara Tiki Bala Boaji la Tuntesuna. Oui, alors, on a Mousso Fana Banabato, le Mousso Tuntesuna. Oye Kiti de Kete Suna, Mousso Tesuna. A Flas si Fanama Sundo Kabe, Doruralema. Bala ni na kuma famu. Non, na fla cité suna, au Kiti Bedana. Non, elle est la question posée nous. Mais elle veut faire qu'à comment bon on a qu'à faire. C'est ni mal n'endo ni koro. Bon on vient attaquer à foko ah donc à l'autre suna. Voilà donc ni que Farimanda la masse sundo la banabala. Voilà ma voyager à voilà voyager la canate suna. Oye dalu ya jonjo ni ya bali sundo lima muso fana mo chokola donc oya kai maintenant mo mi ni sundo seba ye ka to suna ale na muso flabe ka dabwa kama ka sinyo ma sungalula ko to suna balma che ma ka ngi ngolo no ko la da oye ko be ika ko belebele la julumu belebele no Belebele. avec comme il faille do adamade na dulu ni akuma me est-ce qu'il va kalama o kle kelen yere folo o kle kelen yere toli yere kan na ye kle bi woro do ka tu nyona sadi o yere doli yere fana o ya sanction do mais est-ce qu'ala yere bena ya fama wa Allahu Akbar.
mɔgɔ yɛrɛ bɛ kulela k'a fɔ ko sunkalo tile 30 ka gbalon ko e ye karo tile 60 don k'a tugu ɲɔgɔn na i kana foyi bila Ni ka kiri bila i ka taa zero. mun de bɛ adamaden yɛrɛ bila l'o la ne yɛrɛ ma dɔw comprendre quoi c'est-à-dire dɔw yɛrɛ bɛ komi muso ko olu yɛrɛ olu danna yɛrɛ c'est-à-dire muso ko de ka bon olu ma dunuya ko bɛɛ ye kalo belebele min nana ka na di an ma ko an ye julumuntɔw de ye ko an y'an yɛrɛ sanuya k'an yɛrɛ lasigi ele fana bɛ taa julu ala ma faamuyali ko ɲuman di la baara cɛjugu lo haramu baara lo muso fosi kana sɔn sunkalo la k'i to sun na hali ni cɛ ka sankolo sama k'a la di dugukolo kɔ kan ko na i m'i yɛrɛ labila k'a bɛ furusa i ye sɔn furusa ma i k'i n'i ka sun tigɛ sunkalo la k'i to sun na sun ye diyagoya ye farida lo ka bɔ Alahu Taala ka faridaw la Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam aw minnu limaniyala ni Alahu Taala ye sunkalo kɛ aw ma diyagoya ye komi n y'a diyagoya maaw ka maa minnu kɔnɔ aw ɲɛ donc adamaden min nana ka na adamaden ɲɔgɔn sɔrɔ k'a to sun na sunkalo la k'a bɛ fɛ ka cɛ ni musoya kɛ n'a ye ni muso le kana sɔn dɛ ni muso le fana y'a ɲini cɛ fɛ cɛ kana sɔn dɛ k'i to sun na n'i sɔnna i ye Alahu Taala kota i ye Ala sɔsɔ belebele kɛ ni Ala sɔsɔ bɛ se k'i kunnagoya kiyama don ok n'Ala sɔnna an bɛna kuma sonsori ye inshallah salamu alaikum Salamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. imam bɛn i tɛ dugawu kɛ Alhamdulillah. I kalo sɛgɛn nana fali la an bɛna bi taa da yan ala lɔngɔrɛ da an ma inshallah o kana émission ni bɛrɛ kɛ inshallah an bɛ lamɛnnikɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ani ce ani ka a y'a jijali la inshallah suma inshallah ala ka baraji ala ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ye banabagatɔ fo Alahu Taala min ka kɛnɛya di mɔgɔ min ma ala ka kɛnɛya di an ma an bɛ fana bɛ ali imamu fo a ka jijali la an bɛ imam Hasan fo inshallah ni émission ni inshallah lon ka sha Alahu Taala bro ka lon ci barada am ala bo kala ka lon barada ma ala bo kala ka here ga mbela de ala bo kala inshallah wa hadha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fiik inshallah shukran Barakallahu fikum. shukran wallahi